اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بچوں، کل ہم لوگوں نے ہمارے پہلے ٹیسٹ کا سبق رپیٹ کیا تھا، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج حصہ نظم میں سے ہماری نظم جو اس ٹیسٹ میں شامل ہے وہ ہے پیوستہ ہے شجر سے امید بہار رکھ، از ویری امپورٹنٹ۔ اس میں سے ہر پیپر میں تشریح کے لیے اشعار لازمی آتے ہیں اور باقی اس کے سوال جواب ایکسرسائز بھی بہت اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس میں اقبال نے درخت اور ٹہنی کی مثال سے فرد اور قوم ملت کے رشتے کو، ناطے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹہنی درخت سے جڑی رہے تو وہ ہری بھری سرسبز رہتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ وہ ہر مشکل وقت کو اگر اپنے اصل کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ تکلیف مصیبت کو برداشت کرے گی تب اس پہ خوشیوں کا اچھا عروج کا وقت آئے گا، اس پہ پھل پھول بھی کھلیں گے۔ اگر وہ ٹہنی مصیبت کے وقت اپنے اصل کو، اپنی بنیاد کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ کبھی بھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، نہ اس میں زندگی کے آثار باقی رہتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پہ میں نے پوری نظر میں سے کوشش کی ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں نے درج کر دیے۔ کتابوں پہ پہلے بھی لکھا ہوا ہے، اس سے پچھلے ٹیسٹ میں بھی یہ چیز ریپیٹ ہو چکی ہے، تو اس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھیں۔ اس میں سے لازمی طور پہ اشعار جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں شامل ہونے والے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس کی تشریح کروا رہا ہوں۔ پہلا شعر اقبال فرماتے ہیں کہ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال جو مفہوم بتانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ٹہنی خزاں کے موسم میں، مشکل وقت میں اپنے درخت کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، درخت سے الگ ہو جاتی ہے، وہ کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی، چاہے اس پہ بہار کے سارے بادل کیوں نہ برس جائیں، اس میں دوبارہ زندگی کے آثار پیدا نہیں ہوں گے۔ اب تشریح میں جائیں گے تو تھوڑا سا بڑھا کے ہم لوگوں نے بتانا ہے۔ اقبال یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹہنی درخت سے کٹنے کے بعد زندہ نہیں رہتی، اس میں زندگی کے آثار ختم ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیشہ جدائی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ کبھی دوبارہ اس درخت کا حصہ نہیں بن سکتی، اس درخت سے جڑ نہیں سکتی، چاہے اس پہ ساری برسات کے بادل اس پہ برس جائے، ساری بہار اس کے نام کر دی جائے، کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح جو فرد، جو انسان تکلیف، مصیبت، مشکل وقت، آزمائش، کڑے وقت میں اپنے لوگوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کا، اپنی قوم کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ کبھی دوبارہ اس قوم کا حصہ نہیں بن سکتا، اس قوم کا وہ اس طرح پہلے کی طرح حصہ نہیں بن سکتا، اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ اگر ٹہنی درخت سے الگ ہونے کے بعد جڑ نہیں سکتی تو جو تکلیف، آزمائش، کڑے وقت میں جو فرد اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے لیے الگ رستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ کبھی دوبارہ اس قوم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جی، دوسرا شعر کچھ اس طرح سے ہے لاز زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگبار سے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی الگ ہو جاتی ہے نا، اسے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے کہ اس کے درخت پر کس طرح کے حالات ہیں، نئے پتے پھل پھول آ رہے ہیں یا نہیں۔ جی، تشریح میں جائیں گے تو پہلے اسی کو آپ لوگ تھوڑا سا ڈیٹیل دے دیں گے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ٹہنی اپنے درخت سے کٹ جاتی ہے نا، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خزاں کا وقت طاری ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ کے لیے جدائی میں رہتی ہے، وہ دوبارہ اپنے درخت سے جڑ نہیں سکتی۔ جو فرد آزمائش، تکلیف کے وقت الگ ہو جاتا ہے، اب اس کے لیے واپسی کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ اپنی قوم میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس فرد کو جو اپنی قوم کو تکلیف میں، مشکل وقت میں چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے، اب اسے اس بات سے کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں کہ اس کی قوم پر، اس کے لوگوں پر کس طرح کا وقت چل رہا ہے۔ کیا آج بھی وہ لوگ
क्या आज भी वो लोग मुश्किल में पिस रहे हैं, बुरे हालात में फंसे हुए हैं, या उन पे कुछ अच्छा वक्त आया और वो तरक्की कर रहे हैं, वो बरगोबार से, उसे कहता है कि उनके फलने फूलने से, उनकी तरक्की से, उरूज से उसको कोई किसी किस्म का लेन देन, कोई वास्ता नहीं रहता, क्योंकि वो आजमाइश के वक्त, मुश्किल वक्त में अपने लोगों को छोड़कर चला गया। तीसरा शेर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि है तेरे गुलिस्तान में भी फसले खजान का दौर, खाली है जेबे गुल ज़र कामले अयार से। तो यहाँ पे अल्लामा इकबाल उम्मत मुसलमा को मुखातब करते हुए कहते हैं कि उम्मत मुसलमा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तुम्हारे बाग में भी ख़ज़ां का मौसम उतर चुका है। क्यों? कि तुम्हारे अंदर जो खिलने वाले फूल हैं उनके दामन सोने जैसे कीमती दामों से खाली है। मुराद क्या है? इकबाल तसव्वुर ये दे रहे हैं कि ए उम्मत मुसलमा, आज तो जो ज़वाल क्या सामना कर रहा है, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने अपने आबा व अजदाद की तालीमात को छोड़ दिया, उनकी गुफ्तार, उनके किरदार, उनकी तमाम अच्छी बातों को पसे पुश डाल दिया। हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के बताए हुए दीन और आपकी तालीमात को पीछे रख दिया, उन पे अमल करना छोड़ दिया। आज हम लोग गैरों की तकलीद कर रहे हैं, कुफ़ार की तकलीद कर रहे हैं, लिहाजा हम लोग दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं, ज़लील व ख़वार हो रहे हैं। तो यहाँ पे इकबाल कहते हैं कि यही वजह है कि जब हमने अपने आबा व अजदाद की अच्छी बातों को, उनकी ज़िंदगी के अच्छे कामों को छोड़ दिया, उन बातों में अमल करना छोड़ दिया जो कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारे आबा व अजदाद की ज़िंदगी का एक मीनार थे। वो उनकी किरदार, गुफ्तार की लोग कस्में खाते थे, कुफ़ार में हमारे साथ मिल के चलना पसंद करते थे। लेकिन आज हमारे ऊपर जब ज़वाल आ गया, हमने इखलाकियात को छोड़ दिया, तो वो लोग हमारे साथ ताल्लुक़ बनाना बेहतर नहीं समझते। फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इकबाल कहते हैं कि वो जो फूल खिलते हैं ना, उनके जेब, उनके दामन सोने जैसे कीमती तानों से खाली है। मुराद क्या है? कि हमारी नई नौजवान नस्ल जो परवान चढ़ रही है ना, वो लोग इखलाकियात, किरदार, वो तमाम चीज़ों से खाली हैं जो कभी उनके आबा व अजदाद का विरसा थी, जो उन्हें विरासत में मिली हैं। हम लोगों ने जब उसको छोड़ दिया तो आज दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं, ज़लील व ख़वार हो रहे हैं। जी बेटा, चौथा शेर है, जो नगमा जन थे खलबते औराक में तयूर रुखसत हुए तेरे शजरे सायादार से। यहाँ पे इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। कहते कि वो परिंदे जो तन्हाई के वक्त, जब तुम्हारे पास कोई नहीं होता, वो तुम्हारी अजमत, तुम्हारी बढ़ाई, तुम्हारी खूबसूरती के गीत गाते थे। आज जब उन्होंने देखा कि इस चमन में, इस बाग में भी खजानदारी हो चुकी है, लिहाजा वो परिंदे तुझे आज छोड़कर जा रहे हैं। असल तसव्वुर क्या है? इकबाल कहते हैं कि ए उम्मत मुसलमान, तुम्हारे ज़वाल की बहुत बड़ी दलील ये है कि वो अगयार कौमें, वो गैर मुस्लिम लोग जो कभी तुम्हारे आबा व अजदाद की किरदार, गुफ्तार, अल्लाह तालीमात की वजह से वो तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद करते थे, तुम्हारे साथ लेन देन, तजारत, कारोबार करना पसंद करते थे, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चलना पसंद करते थे। कहता है कि आज जब उन लोगों ने देखा कि मुसलमान खुद ज़वाल का शिकार है, इनमें वो बात, वो किरदार, वो अल्लाह सिफ़ात बाकी नहीं रही, तो वो आज हमें छोड़कर गैरों की तरफ जा रहे हैं। वो आज मुसलमानों से अपना नाता ताल्लुक़ कायम रखने के बजाय गैरों के साथ, कुफ़ार के साथ अपने राब्तों को मज़बूत कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने वो आला किरदार, वो बातें, वो तमाम अच्छी आदतें छोड़ दी, कुरान की तालीमात को पस से पुश डाल दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल गए, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया। जब हम लोगों ने सब कुछ अच्छी बातों को भुला दिया, तो फिर आज कोई भी हमारे साथ मिल के चलना पसंद नहीं करता। जी, पांचवा शेर कुछ इस तरह से है, शाखे बुरीदा से सबक अंदोज हो के तू ना आशना है कायदा रोजगार से। इकबाल कहते हैं कि इस कटी हुई टहनी की मिसाल से सबक सीख। मुझे लगता है कि तो दुनिया के इस उसूल से नावाकिफ है। मुराद क्या है? वो कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह टहनी कटने के बाद अपने दरख्त का हिस्सा नहीं बन सकते, बिल्कुल इसी तरह जो फर्द आजमाइश तकलीफ के वक्त अपनी कौम से अलग हो जाता है, वो कभी दोबारा उस कौम में शामिल नहीं हो सकता। जिस कौम ने, जिन लोगों ने वो तकलीफ, आजमाइश, वो कड़े वक्त को अपने जिस्म जान पे बर्दाश्त किया, आज तरक्की, उरूज और अच्छा वक्त उन्हीं का है। वो तुम्हें अपने अंदर कभी शामिल होने की इजाज़त नहीं देंगे।
तो कहता है ये दुनिया का असूल है, जो आज दुनिया को बुलाएगा, जो आज दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया भी उसे हमेशा के लिए अपने आप से जुदा कर देती है। कहते हैं कि मुझे लगता है तू इस असूल से नावाकिफ है, इसको समझने की कोशिश कर। मुराद हर हालात में, हर हाल में, औखे सौखे वेले में हमें अपने मुल्क, अपने लोगों से जुड़े रहना चाहिए। आखिरी शेर इम्पोर्टेंट है, मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्तर शजर से उम्मीदें बाहर रख। पूरी नज़म का निचोड़ इकबाल फरमाते हैं कि अगर तो अच्छे वक़्त की उम्मीद चाहता है, तेरे दिल में अच्छे वक़्त और रोज़ तरक्की का ज़माना पाने की आस है, तो फिर तुम्हें हर हाल में अपनी कौम से अपना रिश्ता, नाता मजबूत रखना होगा। क्या कहते हैं कि आज जैसे भी हालात हों, मुल्क पे, कौम पे कड़े से कड़े हालात हैं, बुरे वक़्त से गुजर रहा, आज तुम्हारे मुल्क में गुर्बत के हालात हैं, अच्छा वक़्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी कौम को नहीं छोड़ना, अपने मुल्क और मिल्लत के साथ अपने राब्ते को, अपने रिश्ते को, अपने ताल्लुक़ को कायम रखना है, मजबूत रखना है। तभी जब ये कौम चलती चलती आहिस्ता आहिस्ता अपने अरूज के ज़माने को पाएगी, तरक्की पर पहुँचेगी, तो फिर हम इसकी खुशियों में इसके साथ शामिल होंगे। लेकिन आज अगर हम लोगों ने इस कौम का साथ छोड़ दिया, तो फिर कभी भी हम इस कौम की खुशियों में शामिल नहीं हो सकेंगे। बेटा जी, ये आपकी पेवस्तर शजर, इसकी पूरी तशरीह मैंने करवा दी। बाकी अगर इसके एक्सरसाइज में से या कोई और पॉइंट हो तो आप मुझसे शेयर करके ग्रुप में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।